This video guys, maglungag ta og loto. To guys. Oh. So guys, siguro na nato. Ning atong islan ning bugas aron maluto tala. Guys, butagan nato ning tubig, 1 cup of kabo. Oh guys, mana guys. Kanila gamit ato guys. Oh, katunan kamutod. So mana guys, ato nang ihuwad. Mandahan lang, walang malaglag ang ating bigas kasi nasasayang. So ayan guys, wala na yung tubig at lagyan na ulit natin ng tubig para, so guys, lagyan na natin ulit. At ito na, sa wakas. So guys, yan, ganyan lang natin. So guys, ganyan lang guys. Oh, na diba? So lapit na guys. So marami ang aming mahugani. So guys, maano na mainit na yung kalayo at ilagay na natin ang candle. So ayan guys. Oh, tingnan mo sa ilalim. Wow. So yan lang madali guys na luluto ng kanin. So guys, bye bye.